Y seguimos navegando en nuestra serie que hemos llamado La Fe que Sirve. And we're continuing to navigate through our series that we've called Faith That Serves En or donde Faith estamos That Works. navegando en la carta de Santiago. And we're navigating through the letter of Y James. hoy terminamos esta carta, hoy terminamos Santiago. And today we're done with James. Nada más nos tardamos 10 semanas. It only took us 10 Y weeks. denle gracias a Dios porque Primera de Pedro nos tomó 20 semanas. And give thanks to the Lord because 1 Peter took us 20 weeks. Después de Primera de Pedro, la iglesia ya me decía, pastor, yo no quiero hablar más de Pedro, por favor, no puedes hablar de otro libro de la Biblia. After 1 Peter, everyone was like, hey, pastor, listen, we don't want to hear about Peter no Entonces more. me comprometí a no hacer series más de 10 semanas, pero imagínense que no dije eso, porque si la otra dura 11 me van a decir que ya dije. So I'm trying not to do series that are more than 10 weeks long, but don't hold me to that, because if the next one is 11, I don't want to hear it. Esta carta a Santiago nos invita a poner en práctica nuestra fe. In this letter, James invites us to put our faith into practice. Tener una fe que sirve es saber enfrentar las pruebas de la vida. To have a faith that serves or a faith that works is about allowing God to do things in our lives. Enfrentar las tentaciones. To be able to face our Poder temptations. servir y amar a otros. Be able to serve and love others. Reflejar a Cristo y ser un impacto en nuestra sociedad. To reflect Jesus and be an impact in our community. Y yo espero que Santiago haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. And I hope that this series in James has been a blessing unto your life as it's been unto mine. Realmente Santiago, la carta de Santiago nos muestra un cristianismo práctico. Truthfully, this letter is presenting to us a very practical Si quieres Christianity. ser un mejor cristiano, lee Santiago. If you want to be a better Christian, read James. Si quieres mejorar en tu vida cristiana, lee Santiago. If you want to do better in your Christian life, read James. Nos invita a vivir con integridad, It invites us to live with integrity pero realmente a vivir una vida profunda y cerca con Dios. and to truly live a profound and close-knit life with Y Jesus. Santiago 5, el que termina el capítulo de una manera increíble. And in James 5, he finishes this letter in an amazing way. Santiago nos llama a perseverar, He calls us to endure, a buscar a Dios a través de la oración, to seek God through prayer, a amar a otros, pero sobre todo a buscar al perdido. to love others, but overall to seek out the Y es mi lost. oración hoy, querida iglesia, And it's my prayer today, que church, seamos retados con esta palabra that we may be challenged by this y word, que podamos perseverar en esta carrera de la fe, de la vida cristiana. and that we may persevere in this race of faith in our Christian Que lives, podamos buscar a otros, al perdido, y hablarles del Evangelio de Jesús. that we may seek out the lost and talk to them about the gospel of Jesus, Que podamos vivir una vida cerca con Dios y realmente aplicar las prácticas espirituales en nuestra vida. that we may live a life that's close to God and apply these spiritual practices que into our lives. Podamos pedirle a Dios, podrías despertar un avivamiento en mi espíritu y en mi vida para vivir en misión And that we y may cerca ask contigo. God for revival in our lives to live on mission. Vamos a orar. Let's pray. Padre, tu palabra va a ser expuesta. Lord, your word is going to be Tu exposed. palabra es viva, es eficaz. Your word is living and it Es edifies. más cortante que una espada de dos filos. It is more cutting than a double-edged Y sword. Dios, hoy te pedimos, háblanos. And today we ask that you speak to us. Podrías hacer viva la palabra a nosotros. That you make this word alive to us. Quita todas las distracciones que hay That you take away all of the distractions that exist. y ayúdanos a vivir en misión. And you help us to live on mission. Espíritu Santo, ven Holy Spirit, come. y lo decimos creyendo And we say this que believing tú vas a hacer algo sorprendente en nuestras vidas hoy. that you will do something amazing in our lives today. Reconocemos que tú no eres una cosa, eres una persona. We recognize that you're not a thing, but you are a person. Y te pedimos que hoy nos encuentres And we ask that you find y us avives nuestros corazones. and you revive our En el hearts. nombre de Jesús. In the name of Amén. Jesus. Mi primer Amen. punto, iglesia, somos llamados a la paciencia y perseverancia. My first point is that we are called to patience and endurance. Algunos nada más entendieron perseverancia, la parte de paciencia no les gustó. Some of us have only understood endurance, and the patience part, we don't like that. Santiago nos lleva y nos invita a vivir vidas pacientes y perseverantes. But James leads us and encourages
encourages us to live lives that are patient and enduring. Dallas Willard una vez dijo, la prisa es el gran enemigo de la vida espiritual en nuestros días. Dallas Willard once said that rushing is the greatest enemy to spiritual life Y nowadays. vivimos en una cultura donde quiere todo rápido. And we live in a culture where we want everything Queremos fast. todo fácil. We want everything to be Un easy. pastor dijo, la McDonaldización del mundo está afectando todo en nuestra vida. Another pastor once said that the McDonaldization of our world is affecting us greatly. Afecta todo, incluso dentro de la iglesia. It's affecting everything, even inside of the Tú church. llegas a McDonald's y tu comida tiene que ser rápida y si no es rápida te enojas. We get to McDonald's, and if the food's not ready quickly, we're angry. Y es la prisa And it's this rushing, lo que genera en nosotros what generates in us desesperación, desperation, ansiedad, anxiety, cargas, burdens, distracciones, distractions, el famoso burnout. this burnout. Y nos convierte en personas autosuficientes. And it makes us into self-sufficient people. Nos convertimos en personas egoístas, We become really selfish people, orgullosas, prideful pero people. sobre todo nos aleja de estar presentes. But overall, it drives us far from being La present. prisa no nos deja disfrutar lo que tenemos. This need to rush through doesn't allow us to appreciate what we No nos have. deja vivir en propósito. It doesn't let us live on our Vivir en purpose. asombro, vivir en expectativa. It doesn't allow us to live in amazement and expectation of what the Lord's going to do. Hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en Montana. A few weeks ago, I had the opportunity to be in Y yo Montana, pensaba que los vaqueros eran un cuento, pero sí en Montana sí existen los vaqueros. and I thought that cowboys were a fake thing, but really in Montana, there are cowboys Y still. estuve en un retiro allá con unos pastores. And we were on a retreat with a few other Y los pastors. pastores, no sé si sabes esto, pero los pastores somos personas súper raras. And I don't know if you know this, but pastors are really Y strange como que people. no sabemos cómo hacer amigos con otros pastores. And sometimes, like, we don't really know how to make Y friends with no other sabemos de pastors. qué hablar, porque que no queremos hablar de iglesia ni de Biblia, pero es lo único que sabemos hablar. And it's weird because we want to talk about things that are not church and not the Bible, but it's like the only thing we know how to talk about. Entonces un grupo nos deciden llevarnos a pescar. So they decided to take us fishing, Y yo soy muy mexicano and I'm very Mexican. y yo nunca he pescado. I've never been Y entonces fishing. me dicen, ¿sabes pescar? So they asked me, do you know how to Y en mi fish? mente digo que no y quedo mal o digo que sí, que yo le enseñé a pescar a los güeros, ¿no? And I'm like, in my mind, do I say no and they judge me, or do I say yes? Like, I taught these white people how to fish. Más o menos, And I said, kind of. yo no sé pescar. I Entonces don't me know how traen to mi fish. traje, ¿no? Un traje super pro de pescador y yo en mi mente dije, a ver, ¿qué vamos a hacer? So they bring me the fisherman pants, the long johns, the whole thing. Y nos ponemos el traje ese super pro que ahí no entra nada, está increíble eso. And we put it on, it's super waterproof. Nothing will happen to Nos you. dan el coso para pescar, no me acuerdo cómo se They llama. give us a fishing pole. Ajá, el pole, ese. Y en Montana hacen fly fishing. And in Montana, they fly fish. Entonces fly fish es como que lanzas el pole y como que regresas y como que lo dejas ahí y tienes que esperar ahí, ¿no? Súper divertido ahí esperar ahí. And you just throw your bait in there, and then you pull it back, and then you throw it again, Pero and then you just wait. Tienes que there. saber lanzarlo porque tiene que irse como lo más lejos porque pues tú estás en el bote y tiene que estar lejos el pole. Ya ni sé cómo se llama eso, pero And eso. you Ajá, la caña de pescar, gracias. and you have to know how to do it. There's a technique to like do the whole thing. Y estoy ahí yo sufriendo, enredándome con el otro men ahí, no sé pescar, estoy yo bien frustrado. And I'm there, I'm struggling, I'm frustrated, I'm like getting tangled with the other person that's on the boat with me. Y aprendo, ¿no? Por fin aprendo a lanzar la cosa esa y estoy ahí esperando y yo, esto es cero divertido. And again, finally I learn, I figure it out how to do it, and I'm like, this is Y so los otros están boring. teniendo el tiempo de su vida. And everyone else is having the time of their life. Y yo así como, bro, ¿qué onda? ¿Qué nunca has visto un partido de fútbol o qué onda? Eso And I'm está like, súper this aburrido. is super boring. Have you guys never watched Y soccer? entonces Like, this uno de is ellos fun to you? pesca un pecesote y digo, no manches, si hay peces aquí. And one of them, like, fishes a big fish. And I'm like, oh my goodness, there's actually fish in Y me here. emociono. And I got excited. ¿Cómo me vería yo si le mando a mi esposo una foto con un pescadote así? No, How would I look if I sent my wife a picture of me with this big old fish? se enamora de nuevo. Yeah.
le puedo contar a Emma? Tu papá pescó un pescadote. I can tell Emma, your dad one time fished a really big Y al fish. final no pesqué nada y casi se nos volteamos en el botecito. But in the end, I didn't fish anything. We almost drowned. Pero en algo que cambió mi vida But something that actually fue changed my life in this whole el story pescar es mucha paciencia. is that fishing is so much Tienes que patience. estar ahí You have to be there, esperando waiting hasta que un pez muerda el anzuelo. for a fish to get your bait. Y yo no estoy muy acostumbrado a eso. And I'm not really that used to Y that. esas horas parado literalmente en la esquina de un bote así, yo decía, así voy a estar cuando estoy viejito, ¿qué onda? And these No. hours that I spend just standing at the edge of the boat with my fishing pole, like, is this what my life is going to be Pero like when I'm old? viendo la creación, viendo sin ninguna distracción más que el agua que tengo enfrente de mí. But in that moment, just looking at creation with no other distraction except the water that's in front of me, Mi peso, mi carga se fue, hasta respiraba diferente. my burdens were like lifted. I felt like I even Y breathed llegó un different. punto en donde solamente decía, Dios, gracias. And there was a moment where I could only say, God, thank you. Gracias por este tiempo donde no tengo que hacer nada más que esperar a que un pez, por favor, Dios, que un pez muerda mi anzuelo. And thank you, God, for this moment where I don't have to think about anything or worry about anything and just wait. Y mientras estudiaba esto, creo que eso es a lo que Dios quiere llevarnos en Santiago. And as I studied this, I thought to myself, that's what God wants to lead us to through this letter Que of James. aprendamos a esperar con expectativa. For us to learn to wait with Que expectation. aprendamos a esperar con la atención en el reino. To wait while paying all of our attention Que to the aprendamos a kingdom. esperar con paciencia, To wait with patience. con asombro. To wait with Y en amazement. Santiago 5, versículos 7 al And 11, in James 5, verses 7 to el 11, texto dice esto: amados hermanos, the text says the following: Dear brothers and sisters, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. be patient as you wait for the Lord's return. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Consider the farmers who patiently wait for the rains in the fall and in the spring. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. They eagerly look for the valuable harvest to ripen. Ustedes también deben ser pacientes. You too must be patient. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Take courage, for the coming of the Lord is near. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán Don't juzgados. grumble about each other, brothers and Pues miren, el sisters, juez ya está a la puerta. or you will be judged. For look, the judge is standing at the door. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas. Dear brothers and sisters, for examples of patience and suffering, look at the prophets who spoke in the name of the Lord. Que hablaron en nombre del Señor. Versículo 11. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. In verse 11, it says, we give great honor to those who endure under suffering. Por ejemplo, han oído hablar de Job, For instance, you know about Job, un hombre de gran perseverancia. a man of great endurance. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, You can see how the Lord was kind to him at the end. porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. For the Lord is full of tenderness and mercy. Esta verdad que el rey regresa This truth that the king debe returns llevarnos a vivir nuestra vida terrenal, la única vida que tenemos con intención y con propósito. should lead us to live the only earthly life we have with intention and purpose. Santiago no usa la imagen de un pescador, James doesn't use the image of a fisherman, pero usa la imagen de un agricultor But he- para explicar esto. but he does use the image of a farmer Y to no sé explain nada de this. plantas ni de cultivos, se me mueren los cactus, And I also don't know anything about plants, but pero sí sé que las plantas necesitan agua. I do know that plants need water. Si no llueve, If it doesn't rain, no importa cuántas máquinas tengan, it doesn't matter how many machines no you importa have. las semillas que usen, It doesn't matter what seeds you las use. técnicas innovadoras que existan. It doesn't matter how innovative your techniques Si no are. hay agua, si no llueve, no hay cultivo. If there is no water, if it does not rain, there is nothing to collect. Y la lluvia es necesaria, And rain is necessary. pero adivina esto, el agricultor no puede forzar
la lluvia. But guess what? A farmer cannot force the rain. No, están totalmente dependiendo de la provisión de Dios They are completely dependent on the provision of y God de la provisión perfecta de Dios. and the perfect provision of Porque God. mucha agua Because too much water mata la cosecha will kill it. y poca agua provoca sequía. And not enough water will create it to be a drought. Entonces imagínate la paciencia con la que viven los agricultores. So imagine the patience that farmers live with. No llueve y ellos orando, Dios, por favor, haz que llueva. It doesn't rain and they're praying and they're like, God, please let it rain. Está lloviendo, Dios, que no llueva tanto. And when it's raining a lot, they're like, God, please don't let it rain Que too sea lo much. necesario, Let it be what is que sea necessary. suficiente Let it be what is y que sea enough bueno para la cosecha. and what is good for our Y harvest. esperar con paciencia And waiting with patience no significa que me doy por vencido. doesn't mean that I give up. No significa que no hago nada. It doesn't mean that I do Y nothing. si pensamos en esta imagen del agricultor, And if we think about this image of a farmer, en lo que él espera la lluvia, while they wait on the rain, él sigue trabajando la tierra. they continue to work the land. Él sigue cuidando de sus plantas. They continue to Él protect and take sigue care activo en el trabajo. of their plants. They're always active in their Él work. sigue viviendo en el propósito que es llamado a hacer They're continuing to work in the purpose that they've been called to do. y confía que Dios va a hacer lo que solamente Dios puede hacer. And they trust that God is going to do what only God can do. Entonces quiero que escuches esto y que si no te vas a acordar de nada de este mensaje te acuerdes de esto. So I want you to hear this, and if you don't remember anything else I say for the rest of this time, remember this. Confía en Dios con las cosas que no puedes controlar, Trust in God for those things you cannot control. pero honralo con las cosas que sí puedes controlar. And honor God with the things that you can El control. texto nos dice que el agricultor espera con ansias los preciosos cultivos. The text tells us that the farmer anxiously and eagerly awaits for their crops to Y ripen. me encanta esto. And I love this. Porque si yo me emocioné cuando mi frijol echó raíces en la primaria, Because if I got excited when my little bean seed had roots when I was in elementary school, todo niño nos dieron ese frijol en la escuela y nos lo llevamos a nuestra casa y cuando crecían las raíces nos creíamos esos agricultores. every kid got a bean, they took it home, and when you saw little sprouts coming out of it, you felt like a true Pero farmer. imagínate lo que un agricultor ha de sentir al ver su campo, But imagine what a farmer feels when they see all of their land, al ver los frutos. when they see all the Y es fruits. esa imagen que dice el texto, algo precioso. And that is what the text is saying. It's something that is Es precious. ese asombro. It's this Es ese amazement. asombro de lo que Dios solamente puede hacer. It's this amazement of what only God was able to achieve. De lo que Dios hace en nuestra vida. What God does in our Es vivir lives. con esa actitud de Dios va a hacer algo precioso. It's living with this attitude and this posture of God is going to do Que something nos lleva a enfrentar la vida con confianza. that leads us to face life with Es confidence. esa devoción en nuestro corazón. It's this devotion in our El vivir hearts, intimidad con Dios. intimacy with God Ansiosos por ver el fruto de nuestra salvación. that makes us eager and anxious to see the fruit of our salvation. Ansiosos por ver a otros buscar el reino primero. Anxious to see others seek the kingdom first. Ansiosos por ver nuestra ciudad ser saturada con el evangelio de Jesús. Anxious to see our city be saturated by the gospel of Jesus. Pero Santiago dice algo mucho mejor. But James says something even better. Ansiosos por ver a nuestro Salvador. Anxious to see our Que Savior. vamos a pasar de esta vida terrenal y si nuestra fe está en Jesús, vamos a llegar a la presencia de Dios y estar con Él. That this earthly life is going to pass, and if we've given our life to Jesus, we're going to be face to face with Him. Y eso es increíble. And that's amazing. Y debemos vivir nuestra vida con esa confianza y con esa espera y con ese anhelo de yo quiero ver a mi Dios. And we should live our lives with this confidence, with this expectation, with this desire. I want to see my Savior. Pero solamente podemos esperar cuando
cuando hacemos nuestra parte. But we can only wait anxiously when we do our part. Haz tu parte y espera que Dios haga la suya. Just do your part and God will do his. ¿Por qué Santiago nos dice esto? Why does James tell us Porque el this? problema que enfrenta Santiago es un problema que seguimos enfrentando hoy dentro de la iglesia. Because the problem that James sees these people facing is the same problem that we're facing today. Santiago sabe que en la espera, James knows that in the time of que en waiting, las ocupaciones de la vida, that in the different occupations we que have in en medio de life, las distracciones, that in the midst of our que en los distractions, momentos difíciles that in difficult somos moments, tentados a quejarnos. we are tempted to En complain. el versículo 9 dice, no se quejen. In verse 9 it says, don't grumble. Somos tentados a conformarnos con lo que tenemos. We are tempted to be content with what we have. Somos tentados a ser como los ricos en el término bíblico, a ser necios, Or to be like the rich in this biblical term, where we're foolish, a desperdiciar nuestro tiempo, where we waste our a time, desperdiciar nuestros talentos, where we waste our a talents, desperdiciar nuestros recursos, we waste our a resources, desperdiciar nuestra vida en riquezas terrenales y olvidar la riqueza we eterna. waste our lives on earthly riches and we forget about the eternal riches. Somos tentados a decir, Dios se tarda mucho, yo voy a hacer mi parte. We are tempted to say, God is taking too long, I'm going to do his Yo lo part. voy a hacer por mi cuenta. I'm going to do it on my own. Somos tentados a decir que qué aburrido esto, voy a vivir mi vida. We are tempted to think, this is so boring, I'm just going to live my Y life. cuando hice lo que quería, cuando disfruté, regreso a Dios. And after I've done whatever I want, after I've enjoyed whatever I've wanted, then I'll come back. Pero Santiago nos dice, no pequen. But James is telling us, don't sin. Mientras esperan con paciencia como el agricultor. As you wait patiently like the farmer, Mientras esperan la provisión de Dios y lo que Dios solo puede hacer. as you wait on the provision of God and what only he can do, En esa espera, in that time of waiting, pequen. do not sin, Sigan buscando el reino primero. but continue to seek the kingdom No first. dejen de ser fieles. Don't stop being No faithful. desperdicien su vida. Don't waste your life. No dejen de ser activos para el reino de Don't Dios. stop being active for the kingdom. Porque Santiago dice, lo mejor está por venir. Because James is telling us the best is yet to El come. fruto está por venir. The fruit is yet to Que come. es Jesús. And it's Jesus. Lo mejor que está por venir es Cristo Jesús por su The iglesia. best that's yet to come is Christ Jesus for his Y esa church. realidad de que Jesús regresa. And this reality that Jesus is coming Que back, esta vida se va a acabar. that this life is going to end. Que no sé si sabes, pero todos nos vamos a morir. I don't know if you know this, but we're all going to die. Y vamos a llegar a Dios y Dios nos va a preguntar y nos va a decir, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? And we're going to come face to face with God, and he's going to ask us, what did you do with the life that I gave you? Santiago nos lleva a que podamos llegar a Dios y que no tengamos nada de qué avergonzarnos. And James leads us to live a life where when we go before the Lord, we have nothing to be ashamed of. Y que Dios vea nuestra vida y nos encuentre como el agricultor siendo fieles en la cosecha. But that God may come and find us like the farmer being faithful in our harvest. El agricultor no controla la lluvia, The farmer doesn't control the rain, pero controla su actitud. but they do control their Controla cómo attitude. usa sus recursos. They do control how they use their Controla resources, cómo sus acciones. their actions. Sí puede controlar cómo usa su tiempo. They can control how they use their time. Confía en Dios en lo que no puedes controlar. Trust in the Lord for those things that you cannot Pero control. hónralo con lo que sí puedes And controlar. honor him with the things you can Y control. Santiago, para darnos otro ejemplo, por si no entendemos con el agricultor, And just in case we didn't understand with the farmer, he gives us él another él example. presenta a los profetas. But he presents to us the Estos hombres de prophets, Dios que sufrieron, these men of God who suffered, que murieron por el evangelio, por la causa de Dios, who died for the cause of que God, fueron perseguidos. who were persecuted, Le hablaron, Dios les mandó a hablar a un pueblo rebelde y necio. who God sent to speak to a people who were Y rebellious ningún and foolish. profeta dijo, Dios, ¿para qué si no van a escuchar? And the prophets were not like, why are we talking to them if they're not going to listen? Pero los profetas lamentaron el pecado de su pueblo y dijeron, Dios, no entendemos, pero vamos a ser fieles en la misión que tú nos has llamado. But they grieved the sin of their people and they said, God, I don't understand why they're doing what they're doing, but I'm going to be faithful to what you have called me Y to los do. profetas honraron a Dios con lo que sí podían hacer, que era ser fieles.
And the prophets honored God with what they could do, which was be faithful. Pero confiaron en Dios en lo que ellos no podían hacer, que era la salvación de Israel. And they trusted God with what they could not do, which was the salvation of the Y people como of el Israel. agricultor, And just like the farmer, esperando la lluvia, waiting on the el rain, profeta en medio de la persecución que sufrieron, the prophets in the middle of the persecution that they suffered vivieron una vida activa por la causa del reino. lived an active life for the cause of the En los kingdom. tiempos de espera, amada iglesia, In these times of waiting, en los church, tiempos de dolor, in these times of en los pain, tiempos de decepción, in these times en of los deception, tiempos de sufrimiento, of suffering, somos llamados a enfrentarlos con valentía y con perseverancia. we are called to face them with bravery and endurance. No porque tú y yo somos suficientes, Not because you and I will ever be enough, pero porque aquel que nos llamó y nos salvó but lo because es. he who called us and saved us is enough. Y Santiago, para terminar, And James, to si finish no this off, entendiste con el agricultor, just in case we didn't understand with the farmer, si no entendiste con los we profetas, didn't understand with the prophets, Santiago usa Job, he uses Job. que este men sí le fue re mal. And this guy really had a hard time. Job, yo sí digo, Dios, ¿por qué le trataste así a Job? And I do ask sometimes, like, God, why you do my guy Job Pero like este that? personaje lo perdió todo. This person lost it ¿Sabes lo all. que es todo? You know what everything is? Todo. Everything. Pero nunca perdió su fe. But he never lost his Y faith. Tim Keller dijo esta frase acerca de Job. And Tim Keller says this about Job. Job nunca vio por qué él sufrió, Job never saw why he was suffering, pero vio a Dios y eso fue suficiente. but he saw God, and that was enough. Nunca entendió por qué sufrió, He didn't understand why he was suffering, pero vio a Dios but he saw God, y eso fue suficiente. and that was enough for Su him. fidelidad fue suficiente. His faithfulness was enough. Su fe fue suficiente. His faith was Y enough. estas imágenes, agricultor, profeta, Job, And these images of the farmer, of the prophets, of Job, debe recordar que en los momentos de sequía, should remind us that in moments of en drought, los momentos de necesidad, in moments that we're in en need, lugar de juzgar, criticar o cuestionar a Dios, instead of judging, criticizing, or questioning corramos God, con la mirada en alto viendo a nuestro Salvador. we should run the race with our eyes on our Savior. Porque cualquier cosa que estés pasando hoy en tu vida Because anything that you're going through in your life today no es el final. is not the end. El final revelará que el Señor The end will reveal that the Lord en verdad está lleno de compasión y misericordia. is full of compassion and mercy. No podemos verlo, We can't see it, pero ten paciencia y espera en el Señor de tu salvación. but have patience and wait on the Lord of Segundo your punto es, salvation. somos llamados a orar. My second point is we're called to pray. 13 al 18. In verses 13 to 18, Algunos de ustedes están pasando por dificultades, que ore. he says, are any of you suffering hardships? You should pray. ¿Está feliz? Que cante alabanzas. Are any of you happy? You should sing ¿Alguno praises. está enfermo? Are any of you sick? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren. You should call for the elders of the church to come and pray over Y you, lo unjan con aceite en el nombre del Señor. anointing you with oil in the name of the Lord. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Such a prayer offered in faith will heal the sick, Y el Señor hará que se recupere. Si ha cometido pecados, será perdonado. and the Lord will make you well. And if you have committed any sins, you will be forgiven. Confiésense los pecados unos a otros y oren Confess your sins to each other and pray for each other los unos por los otros para que sean sanados. so that you may be healed. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder The earnest prayer of a righteous person has great power y da resultados maravillosos. and produces wonderful results. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Elijah was as human as we are, Sin embargo, cuando oró con fervor and yet when he prayed earnestly para que no cayera lluvia, that no rain would fall, no llovió durante 3 años y medio. none fell for 3.5 years. Más tarde, cuando volvió a orar, Then when he prayed again, el cielo envió lluvia the sky sent down y rain, la tierra comenzó a dar cosechas. and the earth began to yield its Santiago crops. nos lleva a una vida en oración. James is leading us to a life in prayer. La palabra orar aparece en todos estos versículos. The word pray is in all of these Y verses. recordemos que orar más que querer que Dios haga algo. And let's remember that praying is more than wanting God to do something. Orar es alinear nuestros corazones con el corazón de Dios. But prayer is about aligning our hearts with the heart of God. Y orar no nos ofrece una vida menos preocupada, And prayer doesn't
offer us a less worried life, nos ofrece un corazón menos preocupado. but a heart that is less Y worried. Santiago nos comunica esta idea de el verdadero creyente ora. And James communicates this idea that a true believer prays. No esperamos de una manera pasiva, We don't wait in a passive way, pero esperamos la vida, enfrentamos la vida con devoción, con profunda devoción a Dios. but we face life with a profound devotion to God. Y Santiago dice, estás sufriendo, ora. And James is telling us, if you're suffering, pray. Estás contento, alaba. If you're happy, praise God. Y el llamado a la oración es constante en nuestra vida. This calling to prayer is constant in our life. Y Santiago nos dice, cuando todo va mal en tu vida, And James is telling us when everything's going wrong in your aunque life, somos propensos a ignorar a Dios y cuestionarle e ignorarlo, even though we're tempted to ignore God or question God, Santiago nos dice, ora. he tells us, pray. Porque Dios que está presente en la calma como en la tormenta nos dice, yo soy el buen pastor y cuido de ti. Because God, who is present in the calm and in the storm, tells us, I am the good shepherd and I am here for Pero me you. encanta que estos textos de Santiago nos invita a orar con nuestra comunidad. But I love that in this text, James is inviting us not only to pray, but to pray with our Esta community. idea, llamar a los ancianos, es llamar a los líderes, a los pastores de la iglesia. This idea of calling the elders is the leadership and the pastors of your church. Confesar, dice, confiesen sus pecados unos a otros. La confesión en medio de la It iglesia. says, confess your sins to each other. This is about all of us in the Que church. significa, que no significa que nada más dices, cuentas tu vida y para que otros te juzguen, pero es esta idea de la iglesia preocupada juntos por otros. And this is not about telling people about your life so they can judge you and point fingers at you, but it's about us being worried about one another. Que no se supone que enfrentemos la vida solos. And understanding that we're not supposed to face our lives alone. Santiago nos dice, el poder que viene de Dios está disponible para una iglesia que ora. James is telling us that this power that comes from the Lord is available for a church that Y este prays. cuidado no está solamente entre pastores y líderes con la iglesia, And this protection or this amount of taking care is not just about leadership and it's not just about pero pastors es in your un church. llamado a iglesia, a entre nosotros, orar unos por otros y cuidarnos unos a otros. But it's a calling for the entire church to take care of one another and to pray over one El another. versículo 15, posiblemente un texto bastante polémico, Verse 15, which is maybe a little bit que dice, una controversial, oración ofrecida con fe sanará al enfermo. says such a prayer offered in faith will heal the Y el sick. Señor hará que se recupere y si ha cometido pecado será perdonado. And the Lord will make you well, and if you have committed any sin, you will be forgiven. Yo he orado por personas que se han muerto. I've prayed for people who have died. He orado por personas que no se han sanado. I've prayed for people who have not He been orado por healed. personas que sí se han sanado. And I've prayed for people Y, who y- have. y este es un versículo polémico. And this is a bit Porque, controversial of a porque verse. somos tentados a sacar este texto fuera de contexto. Because we're so tempted to take this text out of Pero context. también he visto a la iglesia manipular a personas con esto. Because we have seen the church manipulate people Y with this type of prácticamente thing. decirles en su cara que no se sanan porque no tienen fe. And say to them that they're not healed because they don't have enough Y faith. si eres esa persona que te han dicho eso, lo siento mucho. And if you're that person who's experienced this, I am so sorry. Santiago explica este texto con Elías. But but James explains this through the example of Y me Elijah. encanta cómo Santiago nos lleva a personas del Antiguo Testamento porque Dios sigue siendo el mismo Dios. And I love that he leads us to look at people of the Old Testament because the God continues to be the same La God. fidelidad que Dios demanda sigue siendo la misma. The faithfulness that God demands from us continues to be the Y la same. relación que Dios tuvo, Dios, pueblo de Israel, es la misma que tenemos disponible Dios y su iglesia. And the relationship that God had with his people of Israel is the same relationship that's available for us as his Y children. usa Elías para decirnos, relacionado con el versículo 15, And he uses Elijah in relation to verse dice, 15. Dios dijo que no iba a llover y no llovió. He said, God said it would not rain, and it did not. Y Dios dijo que iba a llover y llovió. And God said it would rain, and it did. Dios no se rige bajo la voluntad de Elías, God doesn't go and submit to Elijah's will, pero Dios usa la oración de Elías. but God uses Elijah's prayer. Dios no hace nuestra voluntad, God doesn't do our will, pero Dios usa nuestras but oraciones. he uses our prayers. Elías no demandó que Dios hiciera algo. He didn't demand God to do something, Elías oró de acuerdo a la voluntad de Dios. but he prayed in accordance to the will of Y God. oró confiando y sabiendo que
Dios puede hacer llover. And he prayed knowing and believing that God could make it Y rain. cuando oramos por otros, en especial sobre el enfermo And when we pray for others, especially when we pray for the o sick alguna persona en necesidad, or any person who's having a need, somos tentados a tomar la posición de Dios. we are so tempted to take the position of God. Pero ¿qué crees? Tú y yo no somos Dios. But guess what? You and I are not Y God. aunque muchas veces lo hacemos con una buena intención, And although a lot of times we have good corremos el intentions, riesgo de decepcionar y frustrar a una persona. we run the risk of disappointing and frustrating someone else. Entonces cuando oremos no tenemos la certeza que va a pasar lo que nosotros queremos o pedimos. So when we're praying, we don't have the certainty that what we're asking for, when we're asking for it, will happen. Pero tenemos la certeza que va a pasar lo que Dios quiera cuando Él quiera y eso es mejor. But we do have the certainty that what will happen is what God wants and when God wants, and that is good Y cuando enough. estamos con alguien pasando un momento difícil, And when we're with someone who's going through a hard time, somos tentados a demandarle a Dios, Dios, haz esto en la vida de esta persona. we are so tempted to demand God and say, God, do this in this person's life. Porque creemos que eso es mejor. Because we think that that's what's best. Pero tú y yo no sabemos lo que es mejor, Dios lo sabe. But we don't know what's best. God knows Y what's si best. Dios le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente. And if God told Paul, my grace is sufficient Y for Dios you, le dijo a Pablo, yo no te voy a quitar eso que te molesta. and he said, I'm not going to take away this thing that's Nosotros bothering debemos you. ir con esas personas cuando somos llamados a orar y en nuestra propia vida When we're called to pray, we should go to these people in our individual y decir, lives Dios, no te voy a pedir que hagas lo que yo quiero. and say, God, I'm not going to ask you to do what I want. Te voy a expresar mi necesidad y I'm te voy a going- expresar mi voluntad. I'm going to express to you my need. I'm going to express to you what my will would be. Pero mi voluntad se somete a tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. But I understand that my will submits to your will that is good, that is perfect, and that is Y si pleasing. me respondes como quiero, gloria a Dios. And if you respond in the way that I am asking, Y si no, praise God. And if you don't, tu gracia es suficiente. your grace is Y enough. entonces Santiago nos lleva a descansar en la soberanía y en la voluntad de Dios. You know, James is leading us to rest in the sovereignty and the will of Y God. a ser una iglesia que ora. And to be a church that Y prays. que no oremos que se haga nuestra voluntad, And that we're not praying for our own will to be pero done, que se haga tu voluntad. but that it be Que His se haga la will. voluntad de Dios. It be the will of Y que God. podamos hacer nuestro lo que Dios quiere, And that we may make what God wants to be ours, no lo que yo quiero. and not what I want to Pero be somos mine. libres de expresarle nuestros deseos a Dios. But we have freedom to express our desires to Y God. mientras lo hacemos, And as we do so, lo hacemos en fe creyendo que Dios lo puede hacer, porque para Dios no hay imposibles. we do it in faith, knowing that God can do it because there's nothing impossible for Confiando Him. en que Él logrará y Él va a hacer lo que es mejor. Trusting that He will do what is better. Tercer punto, y con ese terminó. My third and final point is this. Somos llamados a ir por otros. We are called to go for Versículos others. 19 y 20. In verses 19 and 20, Mis amados hermanos, it says, my dear si brothers and alguno de ustedes sisters, se aparta de la verdad y otro lo hace volver, if someone among you wanders away from the truth and is brought back, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino you can be sure that whoever brings the sinner back from wandering salvará a esa persona de la muerte will save that person from death y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. and bring about the forgiveness of many Y sins. Santiago termina su carta. And that's it. That's the end of his letter. Y solamente puedo leer Santiago 19 y 20 And I can just read James 5, 19 and 20 y pensar en Mateo 28, 19 y 20. and think about Matthew 28, 19 and 20. Recordando las palabras del hermano de Santiago, de Jesús. Remembering the words of James's brother, Jesus. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, He says, go and make disciples of all nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que he dado. Teach these new disciples to obey all the commands that I have given Y you. tengan por seguro que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. And be sure of this, I am with you always,
even to the end of the age. Santiago en toda la carta nos ha retado a vivir nuestra fe, James, in all of his letter, has challenged us to live out our a faith, mostrar una fe que sirve, to show a faith that a, serves, a alcanzar a otros, to reach a others, ser un reflejo de Cristo en la sociedad. to be a reflection of Christ to society. Y Santiago invita y nos dice, si alguno de ustedes se aparta de la verdad And James is telling us, if someone wanders away from the y truth otro lo hace volver, and someone else makes you be brought back, quien haga volver al pecador de su mal camino, whoever brings the sinner back from wandering salvará a esa persona de la muerte will save that person from death y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. and bring about the forgiveness of many Esto es la sins. gran comisión, amada iglesia. This is the Great Commission, Puedo church. recordar las palabras de Pedro en capítulo 4 y 8. I can remember 1 Peter 4:8. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, It says, most important of all, continue to show deep love for each other. porque el amor cubre gran multitud de pecados. For love covers a multitude Y of sins. Santiago dice, aquellos que se apartan de la verdad. And James says, those who separate themselves from the Es truth, esta verdad que la iglesia, this truth that the si church, somos salvos, somos salvos. if we are saved, we're saved. Pero podemos apartarnos de la verdad. But we can wander from the truth. Y Pablo habló de esto en Gálatas 6:1. And Paul talks about this in Dice Galatians usted, 6:1. si el otro creyente está dominado por algún pecado, It says, dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, ustedes que son espirituales, you who are godly ayúdenlo a volver al camino correcto. should gently and humbly help that person back onto the right path. Y Pablo dice, tengan cuidado de no caer ustedes en el pecado. And be careful not to fall in the same temptation yourself. Esta verdad de que, iglesia, somos llamados al ministerio de reconciliación. It's this truth that we are called, church, to the ministry of No reconciliation. solo en perdón unos por otros, Not just in forgiving each other, pero en otros y Dios. but others and God. Cristo vino a reconciliar nuestra relación con el Padre. Because Christ came to reconcile our relationship with the Estaba Father. rota esa relación. It was broken. No había nada There was nothing. que pudiera arreglar nuestra relación con Dios. There was nothing that could fix our No relationship había with God. nada que podíamos hacer para que Dios nos recibiera y nos diga, ok, estamos bien de nuevo. There was nothing that we could have done that would have made God look at us and go, it's fine, Pero we're cool. Jesús vino a hacer eso. But Jesus came to do Yo that creo que for Dios us. quiere usarte a ti, a tu familia, a nuestra iglesia, And I think that God wants to use you and your family and our para ir church por otros to go and get y others. salvar y por el evangelio de Jesús al pecador. For them to be saved by the gospel of Y Dios Jesus. persevera a su pueblo a través de la iglesia. And God endures his people through the Parte church. de vivir en círculos, A part of living in a circle, amándonos unos a otros, loving one another, sirviéndonos unos a otros, serving one another, retándonos unos a otros, challenging one another, corrigiéndonos en amor, correcting us in adorar love, juntos a Dios, worshiping together, hablar vida a otros. to speak life unto Y Dios usa others. su iglesia And God uses his church para hacer volver al pecador de su mal camino. to make the sinner return from their Es por eso ways. que amo la iglesia. That's why I love the ¿Por church. qué? Porque es este grupo de personas pecadores, todos nosotros, Because it's this group of people, sinners, all of us, que encontrados por gracia, who have been found by grace, esforzándonos por vivir en el camino correcto. who are working so hard to live on the right Aquí path. nadie es mejor que nadie. Here, no one's better Todos than tenemos anyone. las mismas luchas, We all have the las same mismas struggles, tentaciones, the same las mismas temptations, the preocupaciones, same y todos nos worries. vemos aquí y tenemos el mismo deseo, buscar el reino primero. And we all gather here with the same desire to seek the kingdom Y si estás first. aquí hoy, es tu primera vez y queremos invitarte a que te unas a nosotros en esta carrera. And if you're here today and it's your very first time, we want to invite you to join us on this race of life. Nunca olvidemos nuestra verdadera misión. We can't ever forget our real mission. Nos encantan los programas We love programs, y son buenos, and they're good.
Pero amamos celebrar todo lo que Dios hace en local. Siempre es una fiesta. We decimos. love to celebrate everything that God does at local. Everything's a party. Pero nunca olvidemos que nuestra misión principal es buscar el reino primero. But we can never forget that our true mission is to seek the kingdom Si puede pasar first. la banda. Y sabes, yo no sé cómo respondes a este mensaje. You know, I don't know how you respond to this message. No sé cómo respondes a esta carta en general. I don't know how you've responded to the entirety of this Pero letter. mi oración hoy es que Dios te lleve a vivir una vida activa y profunda con Él. But my prayer is that God leads you into a profound and close-knit Que relationship Dios te with lleve Him. a contemplar el amor que Él tiene por ti. That God may lead you to contemplate that love that He has for you. La realidad que en Jesús todo es hecho nuevo. The reality that in Jesus everything is made new. La realidad que en Cristo tus pecados son perdonados. The reality that in Jesus your sins are forgiven. Y la realidad de que Dios te ama tanto. And the reality that God loves you so much. Dios te ama tanto. He loves you so Que much quiere vivir una vida cerca contigo. that He wants to live a life that's close to you. Quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo. And if we'll stand on our feet Mientras together, la banda canta esta canción, and as we sing together, quiero que examines tu vida, y examines tu vida y solamente digas, Dios, ¿qué me estás diciendo a I través want de you este to mensaje? examine your life and ask God, God, what are you saying to me through this Tal vez eres message? llamado como el agricultor a perseverar con paciencia. Maybe you've been called like the farmer to persevere and have O endurance. tal vez dices, Dios, hoy dependo totalmente de tu provisión. Maybe you're saying, God, I depend totally on your O tal provision. vez dices, Dios, hoy confío en ti en lo que no puedo controlar, I'm trusting in you for the things I cannot control, pero quiero honrarte con lo que sí puedo controlar. and I want to honor you in the things that I can Tal control. vez eres llamado a vivir una vida en oración. Maybe you're called to live a life that's deeper in your Tal prayer. vez hoy respondes y le dices, Dios, hoy me rindo a ti. Maybe today you're responding and saying, I need to Tal surrender vez hoy por before you. primera vez entregas tu vida al Señor. Maybe for the first time you give your life to Jesus. No sé cómo respondes, I don't know how you respond. pero lo que sea que está en tu corazón, en tu alma, But whatever is in your heart and in your soul, mientras la banda canta, cierra tus ojos, encuéntrate con tu Padre as we sing, just close your eyes, encounter the y Father, dile a Dios, ¿qué me estás diciendo a través de este mensaje? and ask Him, what are you saying to me through this ¿Y message? cómo quieres que responda? And how do you want me to respond? Cantemos, iglesia.